سلام كميت على زخبركم تحتاتلتي كارفا ميديا جنرال مجاهيلا مسدوت أبزنا ورو تانيت نحنا أقول سراوي تعلونا شعبي زوكا زرنا خمس جبرو أي تجبرو يلو كم أسمرا بريموت زوكا زرنا ماشينا يكوننا نزبلون قالوا كتياتن كم أون أتي أبونا ديون سبيتون زسعنا مجات بامر حيران كوين تشيمو زاكينا بحزب وجو جن مدرا يسمعن نمتاي زبلن دحروايتون كنا كافلوكو بينا حبيركم ناتنحو እቲ ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ሓሚሙ ዓሪፉ ወዘተ እናተባሃለ ዝቐንየ ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ብኣዘራረብቲ ነጥብታት ብድምፂ ወያነ ተቐልቂሉሎ ኣብቲ ምስታ ጣብያ ዘካይዶ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ ኩነታት ጥዕንኡ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ትግራይ ከምኡውን ወፃኢ ሃገራት ዘለዉ ሃፍቲ ዝምልከቱ ወልቃዊ ጉዳያቱን ብሓፈሻ ብዛዕባ ጽምዶ ብዛዕባ እቶም ዘብዐኛ ሓደ ጉጅለ ሕወሓት ኣይንኸውንን ብምባል ካብ ዓዶም ተኣሲሮም ተሰዲዶምን ናብ ካልኦት ከባቢታት ዝወፁ ነበር ጀነራላት ተጋደልትን እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ዘደሕስስ ቃለ ምሕታት ሂብሎ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣነ ኩነታት ጥዕናይ ኣብ ጽቡቕ ኣለኹ ካብ ኣድጊ ጥዒ ከም ናተይ ዝበለ ጥዕና ንኩሉ ትግራዋይ ይግበረሉ ኢሉ ሰናይ ድዩ ተመኒዩ ኩነታት ጥዕኑ ብምግላጽ ዝጀመረ ጀነራል ምግበይ ብዛዕባ እቲ ኣብ ስርቅን ጥልቆምቆምን ወራሪ ማዕድናት መሰረት ገይሩ እውን መልሲ ዝሃበ እቲ ጀነራል ኣነ ካብ ቀደም ጀሚረ ሽመይ ብጠልቆምቆም ስርቅን ዝግለጽ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ካብ ሰሜን ምዕራብ ክሳብ ኣክሱም ዘሎ ኣምሓደርቲ ብዛዕባ ኣብ ወርቂ ጠልቆምቆም ዝለዓል ዘረባ ምጥያቅ ከም ዝከኣል ዝኾነ ኣካል ብዝጠርጠረኒ ነገራት حقنت كرغاغص خفت مخان تزاريبوم يخون دامبر قدمي እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይዳል ኪናት ኣብ ካልእ ህይወት እናሃለወ ዘጥረዩ ሃፍቲ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ጀነራል ምግበይ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ መቐለ ከምኡውን ኣብ ሃገረ ዱባይ ጽቡቓት ገዛውቲ ከም ዘለዎን ዕውት ቢዝነስ የካይድ ከም ዝነበረን ብኹርዓት ገሊጹ ቅድመ ኩናት ስድርኡ ኣብ ኣሜሪካ ከተማታት ኒውዮርክን ካልኦት ከተማታትን ምቹው ናብራ ከም ዝነበሮም ዝሓበረ ጀነራል ምግበይ ቅድመ ኩናት ዱባይ ይኹን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ይጓዓዝ ከም ዝነበረ ብሓባር ብሓፈሻ ምቹው ህይወት ከም ዝነበሮን ምስ ሰራኢ ተዛሚዱ ዝለዓለ ሽሙ ናይ ጸላእቲ ወረ እዩ ብምባል ዝሰርዕ ተዝኸውን ነይረ ብመረዳእታ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኣነ ኣብ ናይ ህዝቢ ልኡኽ እየ ዘለኹ ኢሉ እቶም ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣፈላላየትን ኣተሓሳስባን ዝሓዝዎ እዋምን ስዒቡ እቶም ካብ ውሳነ ካብ ኮር ንላዕሊ ንባዕሎም ዝወፁ ነባር ብፆቱ መራሕቲ ሰራዊት ብጥንኩር ኣቀላልፃ ቃላት ዝፀረፎም ምግበይ ካብ ትግራይ ወፂኦም ኣጀንዳ ጸላኢ ሒዞም ይንቀሳቀሱ ዘለዉ ወራዳታት እዮም ክብል ተንኪዎም ኣሎ ምስ ፋኖን ሻዕብያን ከም ዝረኸብ ብዛዕባ ዝውዝዑ ጉዳያት ኣመልኪቱ ድማ ፈጺሙ ክራኸብ ከም ዘይኽእል እቲ ልእኽቶ ተቐቢሉ ዝረኸቦ መራሒ ፋኖ ኾነ ሻዕብያ ከም ዘየለ ይሕብር ዋላ ንሱ ኣይርከበ ካልኦት ብፀቱ ብዛዕባ ይገብርዎ ዝበሃል ርክብ ብግልፂ ዋላ ኣይዛረብ ኣነ ኣይተረኸብኩን ጥራሕ ብምዋልዩ ሓሊፉ ወንበር ርክብ የለን ኣይብሉን ህዝቢ ንህዝቢ ዝግበር ርክብ ግን ኣነ ብሂወት እናሃለኹ ክሪኦን ክዕውቶን ዝደልዮ ነገር ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ወይ ዓፋር ሰላም ንረኸባን ኮይኑ ዘላቒ ጽምዶ ክፈጥር እዩ ዝበለ ምግበይ ጸላኢና ዝበሎ ብልጽግና ግን ኣብዘ ቋርጽ ግጭትን ምንዋርን ክንኣቱ ኩሉ ዝከኣሎ ይግበራሎ እዚ ኸይዕወት እኳ ዳኣስ በኣንጻሩ ክንሕብር ኢና ክብል ኣስሚሩሎ ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ዓብዪ ዓድን መቐለን ኣትዩ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና መሰኻኽር ዓይኒ ጠቒሰን ዘቐረብኦ ዘለዋ ጸብጻባት በትሪ ዝነፀገ ምግበይ ንሕና ሰራዊት ትግራይ ካብ ጽባሕ ፕሪቶርያ ጀሚሩ ዝነበራ ከባቢታት ብምልአን ኣብ ትሕቲ ናትና ክትትል እየን ዘለዋ ኢሉ ክሳብ ሕዚ ምስ ሻዕብያ ዝተገብረ ርክብ ወይ ዘካየዱ ዝምድናታት እንተሃልዮም ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ እውን ሓቢሩ ንሕና እኹል ሰራዊት ኣሎና ሻዕብያ ዝቋፀርና ከም ዝግበሩ ኣይትግበሩ ኢሉ ካብ ኣስመራ ብሪሞት ዝቋፀረና ማሽን ኣይኮናን ንባዕልና ክኢልና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ባህሊ እዩ ብቐጻሊ ግን ክትሓጋገዝ ንኽእለሉ ኩነታት እንተልዩ ንቅድሚት ክረአዩ ኢሉ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት እናተጓነፀን ተፋጢጡ ክነብር ከሎ ዝከኣሎ እናገበረ እዩ ዘሎ ዝበለ እቲ ጀነራል ነዚ ዝፍጽሙን ልኡኽ ሒዞም ዝንቀሳቐሱ ተጋሩ ኣለዉ ክብል እውን ተራጊሙ ብልጽግና ምስ ደርጊ ይኹን ካልእ ስርዓት ዘይወዳደሮ ኣዝዩ ጨቃንን ፀረ ህዝብን ዝኾነ ስርዓት ምዃኑ ኣስሚሩሉ ትግራይ ብቐጻልነት ካብ ኢትዮጵያ ትጓነ እያ ዝብላ ዝበለ ጀነራል ምግበይ ሃይለ እዚ ብዘላቕነት ክእረም ኣለዎ ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያውያን ኢና እውን ኢሉ ኣብ ትግራይ ማእሰርቲ መጭወይቲ ግፍዕሎ ዝበሉ ክስታት ዝነፀጎ እቲ ጀነራል ማህደሚ ምክንያታት እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ዲሞክራሲ ኣብ ካልእ ዓለም የለን ብምባል ሕሉፍ ሓሊፉ ስድነት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክብል ኣዘራርባ ሓሳብ ሂቡ
ሰራዊት ትግራይ ጉዳይ ቴክኖሎጂ ስራሓሉ ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ ጀነራል እንተኾነ ግና እቲ ወሳነ ሰብ እዩ ዝተሰለፍካሉ ፖለቲካዊ ዕላማን ኣጠቃሚ ቴክኖሎጂን ዝወሰኑ እቲ ሓይሊ ሰብ ምዃን ኣረዲኡ ሰራዊት ምክልኻል ሕዝብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ናብ ትግራይ ተጸጊዑ ከም ዘሎ ዝሓበረ ጀነራል ምግበይ እንተኾነ ብልጽግና ተጋጊዩ ናብ ኩናት ከኣቱ ኣይኽእልን ምክንያቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናኸበዶ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ባህሊ እዩ እንተኾነ ግና ሰራዊት ትግራይ ኩናት እንተጋጢሙ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብዝሓፀረ መንገዲ ንምውዳእ ድልውነት ከም ዘሎ ብማሕበረሰብ ክንዕውት ምዃንና ዘጠራጥር ኣይኮነን ኢሉ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣዘራርብትን ረሲን ዘለዎም መደረታትን ዘረባታትን ብምስማዕ ዝፍለጥ ኣመራርሓ ሰራዊት ምዃኑ ይፍለጥ حدش العلوي مرحي إيران موجاتها خامنئي كالأي ودي آيت الله علي خامنئي انتخن علوي مرحي هاجر إيران كوين تشيمو ني إيران كواب ساسا شوعة العام الزمرحو العلوي مرحي إيران آيت الله علي خامنئي قبل على إيران بحيلتات إسرائيل أمريكا مستفنو متقعتي كمستقعتو لي ذكر نازل سعيبو ما كالأي ولادي علي خامنئي زخن موجاتها خامنئي حدش العلوي مرحي إيران كوينو كمستشوما مرخبتي حفاش إيران حبيرام اسرائيل دحر آيت الله علي خامنئي زشوم زخن يكون مرحي سقم تخمتوس دولو حبيران إيران بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ون نسوم زي بارخو مرحي إيران تقبلنت كم زهلوا خجلتو تاني حميهم زخن خينو إيران نزل زرباتات إذنكي هابت ودونا تمامت قعت أمريكا إسرائيل تقاتله نلعل أساس حمشان عمتها مرحي آيت الله علي خامنئي زخن مجات وخامنئي تكاي أبو خينو الله إذا 56 عامته سواعي بوزح كراي ጸንሐን ስልጣን መንግስቲ ሒዙ ኣይፈልጥን ህዝባዊ መደረታት ኮነ ቃለ ምሕተታት ክህቡን ኣይተሰምዐን ኣብ ህዝቢ ዝተወዝዑ ስናት ስእልታት ቪድዮታት ጥራሕ ኣለዎ እንትኾነ ኣብ ኢራን ዓመታት ልዕል ጽልዋ ከም ዘጽንሖ ይዙራ ኣብ 2000 ብዊኪሊክስ ኣብ ዝለሓኽ ሓበሬታ ዲፕሎማሲያዊ መርበብ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሓይሊ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ከም ብቑዕን ሓያልን ሰብ ከም ዝረአ ማዕኸን ዜና AP ሓቢሩ إذا خمزيلون كلو مرح إيران كينو ممراجو جن أكتع خون يغليو إتزوداو سرعة عليو بعشر شعات سوعن شعاتن سلطان دجبت إسلامي ريبابليك لعلوي مرح يوز مرتب برشاوي متخ خازي كونس بمسارة أبو حيوان زلو مرجتن زمسكر مريحنات المحانو يزجلات عيتو لعلي خامنة أبزو كل عمتات زمن سلطانو بزعبات تكايو بحفشو انت زي كينو بنتصر بزح تزاري بيفلتن هذا أول بايتو كيلاتات إيران قدم كل تعامت اتي 88 زقابلاتو مراحي زمرت أكل علي خامنئي ودو حتي كوينو خاربن نزبل حساب نيرو خوين قناعت مرهز كوميتي خمز قام قلت نيرو بقلت خميلو خزارب تسميعو قناع فلتن بشو متمسكرم 10 شعاتن أب سيمينا مبرا كتموا مشاهدة استولد موجتها كابتوم شدش تدق على خامنئي مبل كالايو كالاي درجات مرتو أب تهيرا أب الزركب حيواناتو بيت تمرتي علي فات مهيرو موجاتها أب 10 شعات عمتو أب إوان كينات إيران عراق أب سراويت كم زقلقلة مع خانات زينا إيران حبرا نعراق زدقفات زنبرا أمريكا معرباوين منقستي إيران أبت نشو مونت عمتات زغات زلد موخينات بترطارة كملكتو غيروانيو موجاتها أب 10 شعات 9 شعات أبتا كم أقداسيت مأخل سنة ملكوت الشيعة التغزر الدستخة ماقوم بمخادة هيمونتو تمرتغات زلا كسع شو هيمانتو لبس زي مخدانو ريونيرو أب سالة سعد ميو هيمانتو تمرتي خكاتاتلز زوسنلو مغنيات أول نتورا يكونن أما أخل أفيح مزنحو دما كامل علوائي ويمنفسها مرحو خوينون خسارح انكفات كخوني خل قندما أبز حلفة معلتسات قال معخنات زينان نما أخل سلطان إيران قربت زلوم سبب سلطانات نموجة تبا نلعلوائي هايمونتاوي حالا فزقلز عيتو الله إلوم كزارحو جميرو مالو أز بقلت عزبتي هايمونتاوي درجو كب نموالي كم أمون مرحيين مسألن زقبر فتنا جيرو ميريوا عيتو الله زبل معارق محزن لعل زبالات مرستات ممهارن حدا سب مهورن فلات مخانو زحبرو خينهم كم مرحي خينو كحرة كما قدسن وصاني يوزار انتو خنا قدم حجون تماساسا لتريو تراعيو علي خامنة أب 10 شعات 8 شعات لعلوي مرح دحر مخانو آيتو الله توباهيلو خزوع جزي وسدن نفلا معون أب تعزبتي هزبي زعتو دما بخلتشحن
2015 ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚዳንታዊ መረፃ ስሙ ምስ ዓወት መሐመድ አሕመድ ነጃድ ተታሒዙ ክልዓል ድሕሪ ምጅማር እዩ። ንጸገናውያን ወኪሉ ዝተወዳደረ ማህዲ ኩሩብ ካርቢ ናብ ኣይቶላህ ዓሊ ኻሜኒ ኣብ ዘጸሓፈ ቁልዕ ደብዳቤ መጃትባ አሕመድ ነጃድ ንኽዕወት ብመንገዲ ንሃይማኖታውያን ጉጅለታት ገንዘብ ዝዕድል ዝነበረን ማሕበራት ሓለዋ እስላማዊ ሰውራን ኣቢሉ ኣብቲ ድምፂ ኢዱ ከም ዘእተወ ከሲሱ ድሕሪ 4 ዓመት እውን ዳግማይ ተመሳሳሊ ክስ ኣጋጢምዎ። አሕመድ ነጃድ ክንኻልኣይ ግዜ ምምራፁ ኣብ መላእ እታ ሃገር ሓምለዋይ ምንቅስቓስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ህዝባዊ ተቃውሞታት እውን ኣበጊሱ። ገለ ተቃወምቲ ውድባት መጃተባ ንኣቡኡ ተኪኡ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ናይ ተቃውሞ ጭርሖታት ኣስሚዖም እዮም። ኣብቲ እዋን ምክትል ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዝነበረ ሙስጠፋ ታጅዘዳህ ነቲ ውፅኢት ናይ መረፃ ዕላዊ መንግስቲ ክብል ገሊፅዎ። ን7 ዓመታት እውን ተኣሲሩ። እዚ ድማ ምስ ቅጥታዊ ድሌት መጃተባ ኻሜኒ ከም ዝተኣሳሰረ ገሊፁ። ጽገና ወይ እረማ ዝጠልቡ ክልተ ኣብቲ መረፃ ሕፅያት ዝነበሩ ሚር ሒሶን ሙሳቪን ማህዲ ካርቢን ድሕሪ መረፃ 2009 ኣብ ናይ ገዛ መሓዩር ኣትዮም ኣብ ለካቲት 2012 መጃተባ ንሙሳቪ ረኺቡ ተቃውምኡ ከገድፎ ከም ዝተማሓፀኑ ምንጭታት ኢራን ንቢቢሲ ፋርሲ ሓቢሮም። እዚ ንኣቡኡ ተኪኡ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኮይኑ ዘሎ መጃተባ ንተሪር ፖሊስታት ኣቡኡ ክቐፅሎ ብዙሓት ትፅቢት ይገብሩ። ገለ ሰባት ድማ እዚ ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣቡኡ ናዲኡን ከምኡውን በዓልቲ ቤቱ ዝሰኣነ ሰብኣይ ነፃጥ ምዕራባውያን ክንበርክኽ ተኽእሎ ከም ዘይህልዎ ይኣምኑ። ይኹን ዳ እምበር ህላዊ እስላማዊ ሪፐብሊክ ንምርጋፅን ኢራንን ካብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዕንወት ንምውፃእ ዝኽእል ቁኑዕ ሕርያ ምዃኑ ንህዝብን ምእማን ከቢድ ዕማም ይጽበዮ። ብኻልእ ገጽ ኣብ መሪሕነት ዘለዎ ብቕዓት ኣቐዲሙ ኣይተፈተነን እቲ ስርዓት ናብ ስድራ ቤታዊ ውርሻ ይቕየራሉ ዝብል ኣረኣእያ ድማ ነዘይ ዕግበት ህዝቢ ካጋድዶ ይኽእል እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ተካኢ ኣይቶላህ ዓሊ ኻሜኒ ኮይኑ ዝምረፅ ሰብ ብዘየማትእ መንገዲ ዒላማ ምውጋድ ከም ዝኸውን ሓቢሩ ነይሩ። ቴሌቪዥን ኢራን ብግድያ እቲ ሓድሽ መራሒ ከም ዝቆሰለ እዩ ዝሕበር። እቲ መራሒ ኣብቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኢራናውያን ድማ ኩናት ጾምረ ሞዳን ኢሎም ዝጽውዕዎ ከም ዝቆሰሉ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣሜሪካ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ካብ ስዑዲ ክወፁ ኣዚዛላ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ኣብ ዝቐጽለሉ ዘሎ እዋን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ካብ ስዑዲ ዓረብ ክወፁ ኣዚዛ። እዚ ትእዛዝ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ግዝኣት ኣልካርጅ ፕሮጀክታላይት ብምዕባለ 2 ሰባት ከም ዝሞቱ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ብ8 መጋቢት ስዑዲ ዓረብ ኣብ ግዝኣት ኣልካርጅ ፕሮጀክታላይት ብምዕላብ 2 ሰባት ከም ዝሞቱን 12 ከም ዝቆሰሉን ገሊጻ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ካብ ኣዝዮም ኣገደስቲ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካን ኣባላት ስድራ ቤት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካን ወጻኢ ኩሎም ካብ ስዑድ ዓረብን ክወፁ ኣዚዙ። እቲ ወሳኒ ቀጻሊ ምዕባለታት ጸጥታ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ድሕነት ዜጋታት ኣሜሪካን ዲፕሎማስያውያን ሰራሕተኛታትን ኣሜሪካ ንምርጋጽ ዝዓለመ ናይ ጥንቃቐ ስጉምቲ ምዃኑ ብ8 መጋቢት ዝወፀ መግለጺ ከም ዝሕብር TRT ወርልድ ኣፍሊጡ። ኣሜሪካ ብዛዕባ ፍሉያት ስጋኣታት ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበትን እንተኾነ እዚ ስጉምቲ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ዝለዓለ ወታደራውን ጸጥታውን ወጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝውሰድ ዘሎ። ፕረዚዳንት ኢራን ማስድ ቤዝሸኽያን ብ7 መጋቢት ንጎረባብቲ ሃገራት ይቅርታ ሓቲቱ እኳ እንተነበረ ድሕሪኡ ግን እተን ሃገራት ንኢራን ንምጥቃዕ እንተተጣኢመን ኢራን መልሲ ክትህብ ክትግደድ እያ ኢሉ ነይሩ። ብኻልእ ገጽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ደው ክብል ፀዊዖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እናወሰኸ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብቕልጡፍ ደው ክብል ከም ዝተሓሳስቡ ኤጀንሲ ኣንዳሉ ሎሚ 9 መጋቢት ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣካፊሉ። እቲ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምስፋሕ ሓደጋ ከም ዘለዎ ዘጠንቀቑ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኩሎም ወገናት ኣብ ክንዲ ምጥቕቓዕ ዘተን ሰላማዊ ፍትሕን ክመርጹ ፀዊዖም። ክቡራት ተኸታተልቲ ቀርፋ ሚድያ ሓበሬታና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ምስና ስለ ዝጸናሕኩም ነመስግን።